কল্যাণপুর থানা খবজাক দাড়িকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বাগান হাতি কাঁঠালতলি আমসিরি নিমাই তাতি মুঙ্গৈ খরকসা उमर बिसि पार्टीनि बरक सासेजों हरफुनाङै दिनैनि जायतुमनि कक्सिल जामक कासै फैका पार्टीमुंगु सेबानका दिनै फासार फुं दामसार हाय दामो जराव कल्যাণपुर हरबथाय तांबेजेक सेब्रनि थानि कक्तमा सकबायमानि कक्तमा मारमनि लोगो-लोगोनो काँठालतलियाव थांगै साकसायजों थैनाय नायनाय निमाय तातिनो कल्যাণपुर साखामनगो लांलायखा फेबा कल्याणपुर साखामनगो साक नायमानि उनाव बनो गाहाम साक नायनि बागै बबाग्राखर आगुनि जिबि साखामनगो रिद हरजाखा साखामनगनि बखाक्ति सायमानका गोबां साकनो खामै बिवालाय नबताबो सिरियास क्लाइजाक सायमानका निमाय ताति सिगाङावबो अमहायगे वाइरिवाय थैनायनि जायजकानै आमसानि लोगोनि खक्तै सायमानका আমার তো বাড়ি দূরে আমি মানে সকালে এই মানে শব্দ শুনে মানে দৌড় দিয়ে গেছি আর কি যাই দেখি যে এই অবস্থা নিজে নিজে লাগাইছে হ্যাঁ নিজে নিজে বাড়ি দিয়ে আগে কি এমন করতো আগে তো দেখছি না আমি পাঁচ দেখলাম আর কি তারপর কি হয়েছে তারপরে তো দৌড়াদৌড়ি হয়েছে মানে কয়টা বাড়িতে আগুন লাগে যাই দেখি যে বেড়া না ফুটা ঘরে গিয়ে রয়েছে